Baik, kita mulakan suratul munafikun. Surah munafik. Kalau satu disebut munafik, munafik, al-munafiku. Kalau jamak disebut munafikuna. Mana orang-orang munafik. Surah ini surah yang ke-63 dan ayatnya ada 11 ayat. Baik, kita boleh mulakan. Bismillah, dengan nama Allah Ar-Rahman, yang Maha Pemurah. Ar-Rahim, lagi Maha Penyayang. Iza, apabila. Ja'a, telah datang ia. Ja'akai, telah datang ia kepada engkau. Al-munafikuna, oleh orang-orang munafik. Qalu, telah berkata mereka. Nashhadu, kami bersaksi. Innaka, bahwasanya engkau. La Rasulullah, sungguh Rasul Allah. Sungguh Rasul Allah. Wallahu, dan Allah. Ya'lamu, ia mengetahui. Innaka, bahwasanya engkau. La rasuluhu, sungguh rasulnya. Wallah, dan Allah. Yashhadu, ia saksikan. Inna, bahwasanya. Al-munafikina, orang-orang munafik. Lakazibun, sungguh orang-orang yang berdusta. Baik, saya masuk mula. Surah ini macam juga surah disebut Al-Kafirun, menerangkan tentang orang-orang kafir. Dihaskan ada nama surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Di sini dihaskan nama surah ini surah Al-Munafikun. Kafir ni dengan munafik apa bezanya? Kafir ini lebih mudah dikesan, jelas. Sama ada dalam segi kaul, perkataan, atau fi'lun, dalam segi perbuatannya. Memang orang kafir ni menentang. Dah jelas daripada lahir dan batin. Tapi orang-orang munafik ini adalah musuh yang sukar untuk dikesan. Tapi Nabi SAW atas pertolongan wahyu Allah Ta'ala, dia dapat ketahui orang-orang yang munafik dengan pertolongan wahyu Allah. Dan wahyu Allah memberitahu tentang sifat-sifat
ya, dan siapa yang munafik. Tetapi ya, bagi orang kebanyakan, kita tak tahu sama ada dalam kumpulan kita, ya, jemaah kita ataupun dalam ya, persatuan kita sekalipun, ya, ada orang-orang yang munafik. Kita tak tahu. Sebab mereka ini ya, bermuka-muka. Itu yang peribahasa kita banyak memberi perumpamaan seperti ya, talam dua muka. Seperti gunting dalam lipatan, api dalam sekam. Ya. Dan ada berbagai-bagai lagi gelaran untuk ya, orang-orang munafik. Nabi memang ya, paling sukar nak menghadapi musuh-musuh dalaman ini. Ini yang dikatakan musuh dalam selimut. Ya, kalau kafir itu senang, dah tentu menentang. Yang ni, ya, berpura-pura beriman. Ya. Sebab itu Nabi SAW ya, bersabda, ya. Nabi bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Katakan apa? Dia dari Abu Hurairah katanya, telah bersabda Rasulullah SAW, ayatul munafiki salasun. Tanda orang munafik itu ada 3. Iza haddasa kazaba. Apabila dia berkata, dia dusta. Ini 1. Ya, jadi sifatnya diterangkan oleh Nabi. Pertama, sifatnya bila dia berkata, berbicara, selalu dusta, pembohong. Ya, sehingga dia terkenal dengan tidak kepercayaan dari kalangan rakan-rakannya. Itu dikatakan pertama. Yang kedua, wa iza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia menyalahi. Ini sifat kedua. Bila dia berjanji, dia selalu menyalahi janji. Ia menjadikan rakan-rakannya ya, sakit hati. Bila berjanji dengannya, tak pernah ditepati. Ya. Hari ini kata ya, esok kata tidak. Selalu macam tu. Ya. Tak boleh nak dipegang janjinya. Kemudian, yang ketiga kata Nabi, wa iza'tu mina khona. Apabila diberi amanah, dia berlaku khianat. Amanah yang diberikan sama ada kecil ataupun besar, ya, adalah dikhianati. Ya, dia mengkhianati amanah itu. Ya. Amanah ini pikulan besar, tanggungjawab, ya, walaupun kecil, kalau dah diamanahkan untuk menjaga, ya, adalah besar buat kita, walaupun bendanya kecil. Tapi ya, sifat munafik ini tak pernah ya, amanah. Ya, dikhianati. Bila diamanahkan, dikhianati. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Dan disepakati. Yang dikatakan sifat munafik ini, ya, ada 3. Apabila berkata dusta, apabila berjanji menyalahi, apabila diberi amanah, dia khianati. Dan ada penambahan daripada ya, Abdullah bin Umar pula. Abdullah bin Umar, dia kata, wa iza khosama fajar. Apabila dia bertengkar, ada penambahan yang keempat. Apabila bertengkar, dia melampaui batas. Ya. Pertengkaran, ya, melampaui batas ni suka mengungkit hal-hal yang sudah-sudah. Perkara tu kecil, ya, yang yang jadi perbantahan. Tapi ya, bila ya, dia bertengkar, dia akan ungkit perkara-perkara lepas, perkara-perkara zaman ya, kecil agaknya boleh maknanya boleh diungkit. Macam tu. Ini namanya fajar. Artinya dia melampaui batas. Ya.
Mana bila diberi apa, dia melampaui batas. Ya. Ini sifat, ya. Dikatakan sifat munafik. Ya. Nah, jadi ada penambahan 4. Dan dalam hadis lain diterangkan bahawa barang siapa yang ada, ya, 3 ini ataupun 4 ini, dikatakan oleh Nabi sebagai munafikon kholison, munafik yang tulen. Kalau 4 ciri ini, ya, ada pada diri seseorang dan jadi amalannya, ya, maka ia adalah seorang munafik yang tulen. Zaman Nabi dulu, Abdullah bin Ubay bin Salul, ia adalah munafik yang jelas, yang terang. Sehingga kematiannya, Nabi dilarang, Allah melarang Nabi SAW solat, solat untuknya. Dalam surah Taubah kita dulu baca, wala tusalli ala ahadi minkum. Jangan kau solatkan ya Muhammad atas seseorang daripada, ya, mereka. Allah sendiri melarang Nabi mensolatkan orang munafik yang terang-terang, jelas kemunafikannya. Ya. Nabi tak solatkan dia. Ya, sahabat solatkan dia, itu tak ada kesalahnya. Tapi Nabi dilarang oleh Allah Ta'ala mensolatkannya. Dan mohonkan ampun kepadanya pun dilarang. Ya. Seandainya, kata Nabi SAW, kalau aku boleh, ya, mengampunkan 70 kali, ya, nescaya saya akan ampunkan dia. Tapi Allah melarang Nabi, ya, berbuat demikian. Ya, nak solatkan pun tak boleh, nak mohonkan ampun untuk si munafik ni pun tak boleh. Tak dibenarkan. Tengok, ya, besarnya, ya, dia punya bahana sifat. Ya, kalau seorang itu memiliki sifat munafik ini. Dan dalam surah Nisa, kalau ingat lagi surah Nisa, innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu dalam dasar api neraka. Orang munafik ini dalam dasar api neraka. Ini, ya, kalau nak tahu, kedudukan orang munafik. Orang kafir atas, tapi orang munafik lagi bawah, ya, pada dasar api neraka. Itu dalam Quran, surah Nisa. Boleh rujuk sendiri, cari sendiri kat situ. Surah An-Nisa. Ya. Dalam Quran juga diterangkan, katanya muzabzabin. Sifatnya, muzabzabina baina zalika haula'i wa la ilaha haula'i. Dia berdolak dalik. Tak ke sana, tak ke sini. Tak ada pendirian. Muzabzabin ni berdolak dalik. Ya, terombang-ambing. Ya. Tak ada ke orang itu, tak ada ke orang ini. Mana yang boleh untung, yang boleh menguntungkan dia, dia masuk grup tu. Dia kira macam tu. Kalau grup tu grup musyrikin, dia ikut grup musyrikin. Macam tu. Ya, seandainya boleh menguntungkan dia, macam tu. Itu dikatakan, ya, sifat, ya, munafik. Ya, itu pun sebut dalam surah Nisa juga. Ya. Baik, sekarang ni yang kita baca tadi. Iza ja'akal munafikuna. Apabila telah datang ia kepada engkau oleh orang-orang munafik. Qalu, telah berkata mereka, nashhadu innaka la rasulullah. Ya, telah berkata mereka, kami bersaksi bahawasanya engkau sungguh Rasul Allah. Macam inilah dia punya perangai orang munafik. Ya, kalau di depan Nabi, dia dengan lisan dia bukan main, ya Rasulullah, kami bersaksi engkau memang Rasul Allah. Ya, macam itulah bahasanya. Ya. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Dan Allah, ia mengetahui bahawasanya engkau sungguh Rasulnya. Allah lebih tahu. Allah yang tahu yang Muhammad itu adalah Rasul Allah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Dan Allah, ia bersaksi bahawasanya orang-orang munafik sungguh orang-orang yang berdusta. Sebenarnya dia cakap di lisan saja, dia katakan, sesungguhnya engkau ya Rasul, kami bersaksi ya Muhammad, sesungguhnya engkau ni adalah Rasul Allah. Macam itulah bahasanya. Tapi hakikatnya, hatinya tak. Hatinya tak bersaksi macam itu. Ya. Jadi depan Nabi bukan main. Belakang Nabi, dia buat jalan lain.
berkomplot lagi dengan orang-orang musyrikin, mencari jalan macam mana nak jatuhkan Muhammad. Macam itulah bahasanya, ya. Baik, ya, saya nak terangkan di sini ayat ni kerana berulang-ulang, jadi saya nak terangkan lebih jelas. Ya, tengok ayat ni. Tengok yang innaka tu daripada ayat mula. Qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ya, inna tu kita terjemahkan bahawasanya, sebab ada lam tu, la rasulullah. Lam tu makna sungguh. Bahawasanya engkau sungguh. Lam tu sungguh. Ini namanya lam ni lam takkid. Nama lam ni, ya. Lam takkid, mana penguat, ya, kepada inna tu, menguatkan inna tu. Inna memang dah kuat lah, bahasa ada inna tu memang dah kuat. Tapi nak dikuatkan lagi, ya, maka ditambah dengan perkataan la. Lam tu. Jadi lam tu makna sungguh. Sebab itu tengok berapa kali diulang. Bahawasanya engkau sungguh Rasul Allah. Itu satu. Yang kedua depannya. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu. Innaka la, ada lam lagi. Ya, bahawasanya engkau sungguh rasulnya. Tadi rasul Allah kan? Ini rasulnya. Jadi inna tu dah memang kuat. Ya. Huruf taukid namanya. Ya. Huruf penguat. Lam tu lam takkid, menguatkan lagi. Menguatkan lagi bahasa tu. Dah ada makna bahawasanya sungguh. Tengok depannya lagi ada satu lagi. Sebab itu berulang-ulang ni saya jelaskan biar nampak. Innal munafiqina lakazibun. Inna, ada inna, depannya ada lam, lakazibun. Innal munafiqin, bahawasanya orang-orang munafik, lakazibun. Sungguh. Lam tu, sungguh orang-orang yang berdusta. Nak menguatkan lagi ceritanya tu, nak menekankan lagi, dia letak lam takkid namanya. Jadi lam tu makna sungguh, ya. Dan perlu diingat juga, kalau tak ada lam tu, inna tu maknanya sesungguhnya. Kalau tak ada lam tengah macam tu, makna inna tu sesungguhnya. Nanti kita jumpa di sebelah bawah. Kalau tak ada lam, maknanya sesungguhnya. Kalau ada lam, terjemah bahawasanya. Lam tu makna sungguh, ya. Ya, baik, kita sambung lagi. Ittakhazu, telah menjadikan mereka. Ittakhazu, telah menjadikan mereka. Aimanahum, akan sumpah-sumpah mereka. Junnatan, sebagai perisai. Fasaddu, maka telah menghalang mereka. An sabilillah, antu dari sabilillah, jalan Allah. Innahum, inna tu sebab tak ada lam, jadi inna dengan makna sesungguhnya. Tadi bahawasanya ada lam, ini tak ada lam depannya. Jadi inna di sini dengan makna sesungguhnya, hum tu mereka. Sesungguhnya mereka, sa'ah, seburuk-buruk. Ma, apa yang. Kanu, adalah mereka. Ya'malun, mereka kerjakan. Saya mak semula. Ittakhazu aimanahum, telah menjadikan mereka akan sumpah-sumpah mereka. Junnatan, sebagai perisai. Sebab itu orang munafik ni, pertama dia gunakan bahasa, ya, inna, ya. Yang kedua dia gunakan bahasa sumpah, iaitu wallah. Dia suka bersumpah, ya. Wallahi ya Muhammad, wallahi kami dengar ya Muhammad, sami'na, kami, ya, dengar, wa ata'na, dan kami taat. Macam itulah bahasa orang munafik.
dia akan gunakan perkataan wallahi, demi Allah, ataupun digunakan perkataan yang menguatkan seperti inna, macam tadi. Bahawasanya engkau ya Muhammad sungguh Rasul Allah. Kami akui engkau ya Muhammad, engkau adalah Rasul Allah. Mulutnya bukan main. Itu dikatakan mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka itu hanya sebagai benteng, perisai. Hakikatnya fasaddu an sabillah, maka telah menghalang mereka dari jalan Allah. Hakikatnya bila dia jauh daripada Nabi dan orang beriman, dia buat jalan atau berkomplot dengan orang-orang musyrikin, untuk menjatuhkan Nabi SAW. Kalau seandainya adanya ahli kitab, dia berpihaklah kepada ahli kitab, Yahudi ke Nasara ke. Kalau tak ada pun kepada orang orang musyrikin. Iza laku lazina amanu qalu amanna. Dalam surah Baqarah kan. Apabila mereka bertemu dengan orang yang beriman, dia katakan mereka beriman. Amanna, telah beriman kami. Wa iza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Bila dia bersama dengan komplot-komplot jahat mereka, dikatakan syayatinihim, mereka berkata apa? Inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kamu, kami masih lagi geng dengan kamu. Innama nahnu mustaziun, sesungguhnya tidak lain kami hanya memperolok-olokkan orang-orang beriman saja. Itulah bahasanya dalam surah Al-Baqarah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun, sesungguhnya mereka amat buruklah apa yang adalah mereka kerjakan. Perbuatan mereka ni adalah perbuatan kufur. Rugi apa yang mereka lakukan itu. Sebabnya kesempatan mereka hidup bersama dengan Nabi. Kita ni mengagung-agungkan Nabi, tak pernah pun kita jumpa Nabi. Kita mengagungkan, memuliakan Nabi. Walaupun kita tak jumpa, sayang kepada Nabi. Yang mereka ni hidup sama dengan Nabi, mereka main-mainkan, mereka berpura-pura dalam keimanan mereka. Rugilah. Itu dikatakan sa'ama kanu ya'malun. Amat buruklah atau seburuk-buruklah apa yang adalah mereka kerjakan. Baik, sambung lagi. Zalika, ayat yang ketiga ya. Zalika itu, bi'annahum, dengan sebab bahawasanya mereka. Amanu, telah beriman mereka. Summa, kemudian. Kafaru, telah kafir mereka. Fatubi'ah, maka telah dicop ia. Cop dimeteri ala qulubihim, atas hati-hati mereka. Fahum, maka mereka la yafqahun, tidak mereka mengerti. Saya mak semula. Zalika, itu, bi'annahum, dengan sebab bahawasanya mereka amanu, telah beriman mereka. Summa kafaru, kemudian telah kafir mereka. Fatubi'a ala qulubihim, maka telah dicop ia atas hati-hati mereka. Fahum la yafqahun, maka mereka tidak mereka mengerti atau tidak mereka faham. Sebabnya amal mereka ni
bercampur aduk. Ya, di lisan, di mulut dia beriman. Di hati dia kufur. Ya, tak senang dengan kejayaan Nabi. Ya, ramainya pengikut-pengikut dianggap sebagai oleh orang munafik ini sebagai orang mukmin tu dikatakan taksub kepada Nabi. Macam itulah bahasanya, taksub kepada Nabi. Tidak disenangi oleh mereka. Itu dikatakan sebabnya mereka beriman dengan mulut saja. Hatinya sebenarnya kufur. Itu yang Allah cop. Patu bi'ani macam khotamah. Khotam. Dimetri, dicap. Dicop. Hati-hati mereka dengan kekufuran. Allah coplah hati mereka dengan kekufuran itu. Sebab kekufuran mereka. Fahum la yafqahun, maka mereka tidak mengerti. Tidak mengerti nilai keimanan tu. Mereka tidak mengerti nilai keimanan. Sehingga mereka mempermain-mainkan. Menganggap ringan hal iman ini. Itu ceritanya. Lagi ayat yang keempat ya. Wa iza, dan apabila. Ra'aitahum, telah melihat engkau akan mereka. Telah melihat engkau akan mereka. Tu'jibuka, ia menghairankan akan engkau. Ia menghairankan akan engkau. Adsamuhum, oleh tubuh-tubuh mereka. Wa'in, dan jika. Yaqulu, mereka berkata. Tasma', engkau dengar. Liqaulihim, bagi perkataan mereka. Ka'annahum, seolah-olah mereka. Khusubun, kayu-kayu. Musannadah, yang disandarkan. Yahsabuna, mereka sangka. Kulla sayhatin, kulla tiap-tiap. Sayhatin, teriakan. Alaihim, atas mereka. Hum, mereka. Adu, adalah musuh. Fahzarhum, maka waspadalah oleh engkau akan mereka. Maka waspadalah oleh engkau akan mereka. Qatalahum, telah melaknat ia akan mereka. Bracket, binasakan. Dalam bracket, binasakan. Allahu, oleh Allah. Anna, bagaimanakah.
Yufakun, mereka dipalingkan. Baik, saya masuk mula. Wa iza ra'aitahum, dan apabila telah engkau lihat akan mereka, wahai Muhammad, bila engkau lihat mereka orang-orang munafik ni, tu'jibuka atsamuhum, ia mengherankan akan kau oleh tubuh-tubuh mereka. Ya, dia punya keindahan pada tubuh-tubuh mereka, ya, mengherankan engkau. Wa iza yaqulu, dan wa in yaqulu, dan jika mereka berkata, tasma' liqaulihim, engkau dengar bagi perkataan mereka. Maksudnya, ya, dengan bentuk badan yang bergaya, dengan ucapan kata-katanya, ya, sehingga terpesona engkau dengar. Ya, terpesona dengan perkataan mereka. Maknanya, wah, pitahnya dia bercakap. Ya, sehingga kita bila dengar, kagum. Mengkagumkan, memukau perkataannya. Memukau kepada kita perkataannya. Allah katakan apa? Ka'annahum khusyubum musannadah. Seolah-olah mereka, tubuh-tubuh mereka ni, seolah-olah ibarat sebagai kayu-kayu yang disandarkan. Kayu disandarkan, ya, kalau kena tolak, rubuh. Ya, itulah sifat munafik. Ya, hakikatnya, ya, bila kena herdikkan dan apa, dia dah mula kecut. Maknanya sebenarnya dia dalam segi lagak saja hebat, tapi keberaniannya tak ada. Ya, itu dikatakan ibarat sebagai kayu-kayu yang disandarkan. Ya sabuna kula soyhatin, mereka sangka tiap-tiap teriakan, ya, alaihim, atas mereka. Maksudnya, ya, kalau mereka dalam kumpulan askar contohnya, bila ada satu teriakan, seolah teriakan tu mengenai mereka, seolah-olah perkataan itu atau teriakan itu ditujukan kepada mereka. Perasaan atau perasan, bahasa kita perasan. Dia cukup perasan, padahal tak kepada mereka. Jadi dia sendiri terasa. Itulah bahasanya. Sebenarnya humul aduwu, mereka tu adalah musuh. Ini dikatakan musuh dalam selimut. Mereka ni sebenarnya adalah musuh. Musuh dalam selimut. Fahzarhum, maka waspadalah oleh engkau dari mereka atau akan mereka. Waspada terhadap mereka. Qatalahumullah, telah melanat ia akan mereka oleh Allah. Dengan makna atau bahasanya, Allah membinasakan mereka. Anna yufakun, bagaimanakah mereka dipalingkan? Macam manalah mereka boleh berpaling dari iman, sedangkan mereka bercampur dengan Nabi, dengan sahabat-sahabat Rasul yang banyak takwa kepada Allah Ta'ala. Mereka boleh berpaling daripada iman. Mereka boleh percaya kepada orang-orang musyrikin dengan ahli kitab yang tidak jelas keterangannya, tidak jelas buktinya, mereka percayai. Yang kepada Nabi yang terang-terang, jelas bukti kebenaran kerasulannya dan wahyu yang diturunkan, mereka ragui. Inilah sifat munafik. Baik, sama lagi. Wa iza, dan apabila qila, telah dikatakan ia,
lahum kepada mereka. Ta'alau, ta'alau, marilah olehmu, marilah olehmu. Yastaghfir, ia ampunkan, ia nanti, marilah olehmu. Yastaghfir, ia mintakan ampun. Lakum, bagi kamu. Rasulullah, oleh Rasul Allah. Lawau, telah memalingkan mereka. Telah memalingkan mereka. Ru'usahum, akan kepala-kepala mereka. Wa ra'aitahum, dan telah melihat engkau akan mereka. Dan telah melihat engkau akan mereka. Yasudduna, mereka berpaling. Wahum, walhal mereka mustakbirun, orang-orang yang menyombongkan diri. Baik, saya masuk mula. Wa idza qila lahum, dan apabila telah dikatakan ia kepada mereka, kepada orang munafik, ta'alau, marilah olehmu. Yastaghfir lakum, Rasulullah, ia mintakan ampun bagi kamu oleh Rasulullah. Maksudnya, bila dikatakan kepada orang munafik, ya, hadirlah ke majlis ilmu Rasul, ya, nanti Rasul, ya, akan mintakan ampun buat kamu, ya, bukan buat kamu, buat kita semua, ya. Dan ya, bukankah ya majlis-majlis ilmu itu ya adalah tempat di mana ya Allah menurunkan maghfirah, iaitu keampunan, ya. Jadi bila diajak kepada majlis Rasulullah, majlis-majlis ilmu Rasulullah, ya, sedangkan majlis itu adalah penuh dengan maghfirah, dengan ya keampunan. Oh, lawaru usahum, telah berpaling mereka akan kepala-kepala mereka. Wa ra'aitahum, dan telah engkau lihat akan mereka. Yasudduna wa hum mustakbirun, mereka berpaling walhal mereka orang-orang yang menyombongkan diri. Oh, dia tak senang. Maksudnya tak senang bila nak suruh menghadiri majlis ilmu. Tak senang, bahasa dia tak senang lah, kita punya bahasa tak senang. Palingkan muka, berpaling dalam keadaan ego, sombong, ya. Seolah-olah dirinya dah lebih pandai, lebih tahu. Macam itulah sikapnya, sikap mereka, ya. Bila ajak kepada majlis-majlis ilmu, ya, mereka berpaling, ya, tak ingin, tak ada masa. Bahasa dia macam itulah. Itu dikatakan wa hum mustakbirun, sombong, menyombongkan diri, ya. Baik, sawaun, sambung ya, ayat yang ke-6. Sawaun, sama sahaja. Alaihim, atas mereka. Astaghfarta tu atu,
yang hamzah atas a tu a, itu maknanya sama ada. Ya. Sama ada. Istaghfarta, telah engkau mintakan ampun. Telah engkau mintakan ampun. Lahum, kepada mereka. Amlam, atau tidak. Tastaghfir, engkau mintakan ampun. Lahum, bagi mereka. Lan, sekali-kali tidak akan. Yaghfir, ia ampunkan. Allahu, oleh Allah. Lahum, bagi mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah. La yahdi, tidak ia pimpin. Al-qauma, akan kaum. Al-fasikin, orang-orang yang fasik. Selamat semula. Sawa'un alaihim, sama sahaja atas mereka. Astaghfarta lahum, sama ada telah engkau mintakan ampun. Lahum, bagi mereka. Am lam tastaghfir lahum, atau tidak engkau mintakan ampun bagi mereka. Allah memberitahu kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, sama ada engkau mintakan ampun untuk mereka ataupun tidak engkau mintakan ampun bagi mereka, la yaghfirallahu lahu, sekali-kali tidak akan ia ampunkan oleh Allah bagi mereka. Maknanya, ya, sebanyak 70 kali sekalipun Nabi SAW kalau boleh nak mintakan ampun kepada mereka, tapi Allah, ya, tidak memberikan ampun buat mereka. Innallaha la yahdil qaumal fasikin, sesungguhnya Allah tidak ia pimpin akan kaum orang-orang yang fasik. Jadi orang munafik ini, ya, tergolong sebagai orang yang fasik, mana keluar daripada ketaatan. Ya, depan Nabi, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Di belakang Nabi, ya, sami'na wa asoina, ya, kami, ya, dengar dan kami durhakai. Ya. Jadi depan Nabi saja, ya, dia dengar dan taat, tapi di belakang Nabi dia asoina, dia durhakai, tak nak terima ajaran Nabi itu, tak nak terima, tak memberi kesan langsung, ya, apa yang Nabi sampaikan kepada mereka, ataupun mereka mendengar kuliah daripada kuliah Nabi, tidak memberi kesan sedikit pun dalam hati mereka, melainkan hanya nak ia mencari kesalahan. Ya. Baik, ya, ayat yang seterusnya. Hum, mereka. Allazina, ialah orang-orang yang. Yaquluna, mereka berkata.
La tunfiku, jangan kamu belanjakan. Ala, atas. Man, orang yang. Inda, di sisi. Rasulillah, Rasul Allah. Hatta, sehingga. Yang faddu, mereka lari bertempiaran. Walillah, dan kepunyaan Allah. Khazainu, perbendaraan. As-samawati, langit-langit. Wal ardi, dan bumi. Walakinna, dan akan tetapi. Al-munafikina, orang-orang munafik. La yafqahun, tidak mereka paham. Yafqahun ni boleh makna mengerti, boleh makna faham, ya. Yafqahun daripada perkataan fiqh. Faqaha tu fiqh. Jadi orang yang tahu fiqh, mana faham agama, macam tu. Baik, saya mak semula ayat yang ke-7 ini. Humul ladzi yaquluna, mereka ialah orang-orang yang, ya, orang munafik ni ialah orang-orang yang yaqulun, mereka berkata, la tunfiku ala man inda Rasulillah, jangan kamu belanjakan atau kamu berinfak atas orang yang di sisi Rasulullah. Ya. Dia katakan kepada orang-orang Ansar di Madinah, dia kata, jangan kamu, ya, berinfak, ya, bersedekah, berbelanja untuk orang-orang yang di sisi Rasulullah. Orang di sisi Rasulullah itu orang muhajirin, ya. Engkau jangan bagi apa-apa kat dia tu, ya. Inilah sifat mereka. Hatta yanfaddu, sehingga mereka bertempiaran, lari. Apa maksudnya? Ya, biar mereka lari daripada Rasul. Ya, jangan bagi belanja apa-apa. Biar dia tahu nanti mereka akan lari daripada Rasul. Sebab Rasul tidak boleh memberikan apa-apa kepadanya. Ibaratnya macam tu lah. Ya. Rasul tak boleh memberi apa-apa kepada mereka. Jangan bagi apa-apa. Jangan belanjakan. Sikap mereka. Ya. Walillah, dia tak tahu, dan kepunyaan Allah. Khazainus samawati wal ard, perbendaraan langit-langit dan bumi. Ya, bukankah yang memiliki rezeki itu ialah Allah? Allah sendiri bersifat Ar-Razak, Maha pemberi rezeki. Ya. Allah yang memberi rezeki untuk orang-orang muhajirin dan juga selain mereka. Ya. Dia lupa, ya, bahawa khazain daripada khazanah, ya, mana perbendaraan. Pembendaraan rezeki itu bukankah daripada Allah, baik yang di langit ataupun di bumi. Walakinnal munafiqina la yafqahun, dan akan tapi orang-orang munafik tidak mereka memahami, atau tidak mereka faham, atau sengaja tidak mau mengerti. Ya. Dia sekat dia sendiri dah lah kedekut. Ya. Kedekut untuk berinfak. Dia suruh orang lain pula supaya kedekut macam dia. Tak payah engkau bagi orang yang bersama dengan Rasul tu, maksudnya orang muhajirin. Itu orang kaya-kaya, tak payah.
tak payah nak sedekah dengan dia. Macam itulah perangainya. Ya. Baik, sekadar itu untuk hari ini. Kalau ada persoalan tetap perbincangan boleh selepas ini ya. Kita minta Haji